तो किसी न कहल घर जा जा घर धंदा चलती मो आगे बस मत रोल देखो पैसा तो कौन पैसा नहीं भाई 50 टका नहीं खर्च कौन नहीं जा 50 टका नहीं जा परिया पतर सौदा ना अमक ना एम चारिड़े पानी टे पकईद घरे गल घरे कौन कहीं शुणुचे काम केमी हम से चिंता ना खाली जाऊँगी पत्रकरण धोई घर गया मालिकी ओ मालिकी हाँ कौन है आस बाहर लिबा शुण टी पानी फानी टे पकईद मन कर आज पैसा नहीं दे काली आनी जो ये लेबर आनी ना आनी ना तुम रही ना मुझे तुम लेबर नहीं नहीं 5 टका अच्छी हाँ 5 टका अच्छी तुम काले गोटे लेबर नहीं आस कल लेके आसबि तो हाँ हौ आउ गोटा 50 टका कौन करें सौदा पतर कौन टे लेते हाँ ये 50 टका काली काली मन रहा जाऊँ काले आउटा से मजूरी हो 100 टका नक हाँ मत पीछे कौन लगे हाँ घर पुणी सौदा पत्र आनछ ना ना सौदा पतर बो आने ना मुझे आनी सौदा पतर हाँ को आनिबे बो को सब आथिबे हाँ से बो आनी तू बेसी कह ना तुम जा मो मुंडटा खराब कर जा जा घर जा हाँ तुम जहाँ खर्च कर मैं आस मत तुम सामान्य स्त्री लोग तो मत धमकी आज तो ना तो मोर खाली हाँ खाली आज सौदा पत्र आण न आण आज मो छुआ को नहीं घर को जाओ जाओ जा निश्चित निश्चित बोला कि पानी कम कर पानी के भाई मु मत कहीं कहलु से पानी को फोपाड़ी के मोबाइल में हां तो तो किछ न कहल चल चल घर जा जा घर बड़ा धंदा चलती मो आगे बस मत रोल देखो पैसा तो कौन पैसा नहीं भाई 50 टका नहीं खर्च कौन नहीं जा 50 टका नहीं जा परिया पतर सौदा ना अमक ना गोटा नष्ट नगई बस घरे बदमाश कर आइलनि काम मु कम रही से सड़ा घर घर एमती हो मुंडा पूरा खराब कर 50 डाक पचारि पचार डाक कौन पाटी देख मुझे घर रही मुझे किसी खाली सौदा कथा पचार कम आसले
ମୋତେ ପାଣି ଢାଳିକି ନା କେମିତି କ'ଣ କରିକି ମୁଁ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବିନି ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି ଆମ ଘରୁ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର। ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ସିଏ କୋଟିଛି ତ ଜାଣିଛୁ ତୁ କାହିଁକି କହୁଥିଲି ହଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲେ କ'ଣ ଭଲ ହବ ଲୋକ ଭଲ କହିବେ ହଁ ସେମିତି ଜମା ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କର ତାପରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏମିତି ଇଏ କରିବେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ ମୁଁ ବାହାର ସବୁବେଳେ କଲେ ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବିନି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପିଇକି ଆସିକିନା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ରାତିକି ଆଉ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବା ନା ମୁଁ ଯେତିକି ସହିଲି ବହୁତ ସହିଲି ମୋର ଆଉ ସହିବାର ନାହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପିଇକିନା ଆସିକି ମୋତେ ବାଡ଼େଇବେ ଧରିବେ ମାରଧର କରିବେ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି ଆମେ ଖାଇବା କ'ଣ ଯଦି ସେ ସବୁବେଳେ ପିଇକି ଆସିକିନା ଏମିତି ଇଏ କରିବେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅଟା ପୁଣି ବଡ଼ ହେବ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି ତଥାପି ମୁଁ ମୋ ମାଆଟା ବା ସେଗୁଡ଼ାକ ଘରକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ଲୋକ ନିନ୍ଦା ବାଡ଼ି କରିବେ ଭଲ ହେବନି ତମେ ଯାହା କରୁଛ ବୋଉକି ଯାହା କର ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ମୁଁ ଏଠି ଜମା ରହିବିନି ତମେ ଯାହା ଜମା ସେ ଭୁଲ କାମ କର ତମେ ମୁଁ ଆଜି ବୁଝେଇଦେବି କ'ଣ କରିବି କେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ମରିବି ସେ ଛୁଆଟାକୁ ସବୁଦିନ ମଦ ପିଇକି ଆସି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରୁଛି ଘରେ ସଉଦାପତ୍ର ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଯଦି କହିଲା ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ବାଡ଼ଉଛି ମଦ ପିଇକି ସବୁଦିନ ଏମିତି କ'ଣ କାହାକୁ ବୁଝେଇବି ଏ ପିଲାଟା ମଣିଷ ହେବନି ସେ ଝିଅ ବୋଲିକି ଖୁବ୍ ସହିକି ରହିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତାନି ଆଉ କ'ଣ